Gusto mo na to? Go. Dalawa? Kasi magra-rice ako. Dalawa? Tapos, small or Wala bang fried rice? may suko lang? Meron ata silang ayun. Ba yata yan? Pero okay lang. Ano? Or wag na siguro. Ikaw? Ako mag-noodle refill na lang. Noodle refill ka na lang. Ah. Pero I want, rice. Oh, sige, mag-price ka. Small Ah, o sige. yung medium? Small lang. Sige, ako na nga rin. 他没开，他等一下会开。 Go. Ano pang extra natin? Aside from ramen. Yan. Orange juice, cola. Gusto ko yung cola. Ay! Cola? Soft drinks? Oh. Okay lang. Drop beer ka. Charot. Wag na. Joke lang. Wala nang ulam. Okay ka na dyan? Wala. Oh, Ano yan?